हेलो गाइस, मोर रोसई शाला को आपण मानक स्वागत। एबे आमे आज आमे रोसई रे बनेबा सोयाबीन आलू तरकारी। सेतपई मु एठारे पानी गरम करिकी फुटेकी की रखिथिले। सेथिरे 100 ग्राम सोयाबीन को बतरे देथिले 10 ରୁ 15 मिनिट पई। जेतल बेले बडी गुडी को भले से पानी छिकी नबा। सेथिरु आमे एबे सोयाबीन को भल से चिपुडी चिपुडी पानी बाहर करी अलग करी रखि देबा। मु एठारे 100 ग्राम सोयाबीन फॉर्च्यून कंपनी रो नैथिली। आपण जे कोनोसी सोयाबीन नै परिबे, किंतु फॉर्च्यून रो सोयाबीन टा रे बाली बाजे नै एवं खाइबा को मध्ये टेस्ट लागे। एबोले सब भले से चिपुडी की अलग करी रखि नेबे। 100 ग्राम सोयाबीन रे एतिकी बडी फुली फुली होई गला। एबे हमें कोन करबा, 2टी प्याज 2टी मरीच एवं 2 ରୁ 3टी टमाटर को छोट छोट करी काटनेबा। एवं आपण कोन करिवे ना, एतिकी साइज रो अदा नले आर अधा अदा किंबा एवं एथिरे 7 ରୁ 8टी रसुण को छेची देबे। एवं एथिरे एबे एही आकार आलू 3टी सिझे नेबे भल से। एमती भल से सिझिबा दरकार। देखंतु एठारे मु अदा रसुण छेची दिछि एवं प्याज मरीच एवं टमाटर को भल से काटी नै रखि देछि। एबे कोन करबा, गैस फ्लेम ऑन करिकी सेथिरु 3 ରୁ 4 चम्मच तेल को पके की भल से गरम कर देबा। मु एठारे गैस रो फ्लेम हाई करिछि। जेते बेले तेल गरम होई जिवो सेते बेले हमें तेल एठारे गरम होई जाछि। सेते हमें एथिरे सोयाबीन बडी जे छाणी के रखले से गुडी को पके देबा। एवं सेथिरे हमें स्वाद अनुसार लूण पकेइबा। मु एठारे 2 ରୁ 3 चम्मच लूण नेछिले। आपण आपनको स्वाद अनुसार लूण बेसी किंबा कम करि परिबे। एवं आपण लूण पके सारा पर याको भल से घाटी देबे, जेमिति तेल गुडी को सोयाबीन रो सब स्थान रे पहुंची परिबो एवं सोयाबीन गुडी को भल से तेल द्वारा भाजी हो परिबो। एबे मिसेइबा परे आपण बडी गुडी को घाटी नेबे, जा फल बडी गुडी को भल से। एठारे मु एबे कोन करछि ना, सोयाबीन बडी गुडी को जेमिति भल से भाजी हो परिबो एवं कडी न लागिबो, सेतपई गैस रे फ्लेम को स्लो टू मीडियम करि नै छी, जा द्वारा कि सोयाबीन गुडी को भल से भाजी हो एवं आपको कडी रे लागिबो नाही। आपण याको 10 ରୁ 15 ରୁ 20 मिनिट जाय भाजीबे, जेमिति सोयाबीन गुडी को लाल हे जिवो। एबे 15 ରୁ 20 मिनिट होई साची सोयाबीन गुडी को भाजी होई गलानी प्राय। एबे एठारे हम सोयाबीन बडी फल से भाजी साची, आको हमें अलगा करी रखि देबले। एबे कोन करबा, गैस रो फ्लेम बसे बंचितबा तेल रे एवं सेथरे 2-3 चम्मच तेल पकाई हमें कोन करबा, एठारे प्याज एवं मरीच को भाजीबा को पकाई देबा। मु ए भजा है मध्य रे आलू गुडी को छोट छोट कर काटनी छी। सेथरे 2टी आलू को 2 पीस आलू को भल से चकुटी देछि, जा फल रे तरकारी झोलटा बहळिया हबो। एबे हमें प्याज गुडी को तोड़े सेथरे 1 चम्मच बिरि डाली एवं आधा चम्मच जीरा को पकेकी भाजीबा, जेमिति बिरि डाली गुडी को लाल हो जिवे। एबे बिरि डाली गुडी को लाल होई साछि, एथिरे हमें छेची के रखिबा अदा रसुण को साइड करी पकाई देबा एवं याको कंटिन्यूअसली घांटी देबा, जा फल रे से अदा रसुण गुडी को कड़े रे जेमिति न लागिबो एवं भाजी हो जिवो। एभली भाबरे नष्ट भाबरे आपनको घांटी पड़िबो, नहले ना कोन को अदा रसुण गुडी को कड़े द्वारा लागि जिवो। अदा रसुण एबे प्राय भाजी हो गलानी। एबे एथिरे हमें काटी की रखिथिबा आलू को पकाई देबा। देखंतु भाजी हो सलानी। मु एथरा कोन करिबे ना, काटी के रखिथिबा आलू गुडी को पकाई देकी घांटी देबे। देखंतु काटी के आलू को पकाई देली। देन एथरे मु ऐड करिबी
ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ସୋୟାବିନରେ ଲୁଣ ପକାଇଦିଏ, ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ଚାମଚ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଲି ଏବଂ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି ଏଥିରେ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 2-3 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ନା ଆଳୁର ଯେଉଁ ସିଝାପଣଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ଟିକେ ଭାଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଥିରୁ ଘୋଡ଼େଇକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜିଦେଲି। ଦେନ୍ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଉପରେ ରଖିବେ ସାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେଇ ତା ତଳେ ରଖିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ତା'ର କଞ୍ଚାପଣଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟମାଟୋଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଆପଣ ଜମା ଘୋଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘୋଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଏଠାରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଗଲେ ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଟମାଟୋ ସିଝି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏବେ ଏଇ ଟମାଟୋ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ମସଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାରତର କରି ପାଉଡ଼ର ନେଇକି 2 ଚାମଚ କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲି ଏବଂ ଘାଣ୍ଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଜି କରିଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆଳୁର ଯେଉଁ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ସୋୟାବିନ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ। ଇକ୍ୱାଲି ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବା ପରେ ସୋୟାବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ହିଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଭରେଷ୍ଟର ଚିକେନ୍ ମସଲା 2 ଚାମଚ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଘାଣ୍ଟିକି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଆପଣ ଏମିତି, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ଭାଜିଯିବ। ଭାଜିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା ଲାଗିବ। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ମଗ୍ ଆସେ ସେ ମଗ୍ରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ଏଥିରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ୱାଟର ଲେଭେଲର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଝୋଳ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ମୁଁ କରି ଏଥିରେ ଆଉ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ଅଧିକ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ମଗ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ଝୋଳ ବନେଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି କରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକା ଭାଇକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଭାରତର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଛି ଭଲସେ ଏବଂ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେରୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତଳେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯିବ କଡ଼େଇରେ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ସ୍ୱାଦଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ
ତେଣୁକରି ଆପଣ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଫୁଟିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଫୁଟିଗଲାଣି ତରକାରୀ ପ୍ରାୟ। ତ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଭଲସେ ମୁଁ ଏଥର ଘାଣ୍ଟି ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି ଏଥିରେ ଆପଣ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ଯୋଉ ପତ୍ର ଆସୁଛି ଶୁଖିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିକି ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ବାସ୍ନା ଗୁଡ଼ିକ ତରକାରୀରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଏଥର ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ